Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, anak-anakku santriwati kelas 3 KMI Madrasah Sanawiyah Putri NW Narmada, berikut akan kami bacakan surat keputusan tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2023-2024. Keputusan Kepala Madrasah Sanawiyah Putri NW Narmada nomor 137 tahun 2024 tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2023-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Madrasah Sanawiyah Putri NW Narmada menimbang A. Bahwa dalam rangka capaian kompetisi peserta didik perlu dilakukan ujian pada akhir jenjang satuan pendidikan dalam bentuk asesmen madrasah AM. B. Bahwa asesmen madrasah digunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan di madrasah. C. Bahwa berdasarkan hasil rapat Dewan Guru tentang penetapan kelulusan peserta didik tanggal 1 Juni 2024. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu menetapkan keputusan Kepala Madrasah Sanawiyah NW Narmada tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2023-2024. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Nasional Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14. 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama Lembaran Negara Republik Indonesia. 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan madrasah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan madrasah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955. 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955. 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 117 Tahun 2014 tentang implementasi kurikulum 2013 di madrasah. 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 tentang pedoman kurikulum madrasah 2013 mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. 9.
Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang kurikulum pendidikan agama Islam dan bahasa Arab di madrasah. 10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum Merdeka pada madrasah. 11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2022 tentang pedoman implementasi kurikulum Merdeka pada madrasah. 12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 723 Tahun 2023 tentang standar operasional pelajaran 2023-2024. Memutuskan, menetapkan Keputusan Kepala Madrasah Sanawiyah Putri NW Narmada tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2023-2024. Ke-1. Menetapkan kelulusan bagi peserta didik tahun pelajaran 2023-2024 pada Madrasah Sanawiyah Putri NW Narmada sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, peserta didik yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diberikan ijazah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Narmada pada tanggal 3 Juni 2024. Kepala Madrasah Sanawiyah Putri NW Narmada, Suryani SPD, ditanda tangani. Lampiran Keputusan Kepala Madrasah Sanawiyah Putri NW Narmada Nomor 137 Tahun 2024 tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2023-2024. Peserta didik yang dinyatakan lulus pada Madrasah Sanawiyah Putri NW Narmada tahun pelajaran 2023-2024. Nomor 1. Nama Alma Salsabila, kelas 9J, nilai rata-rata 93,07. 2. Adelia Putri Zaini, kelas 9H, nilai rata-rata 92,73. 3. Anissa Fitriana, kelas 9J, nilai rata-rata 92,53. 4. Sali Artika Zahra, kelas 9H, nilai rata-rata 92,40. 5. Miracle Aura Syakina Wibowo, kelas 9H, nilai rata-rata 92,20. 6. Bayi Andini Aisyah Salsabila, kelas 9B, nilai rata-rata 92,13. 7. Robiatul Adawiyah, kelas 9D, nilai rata-rata 92,13. 8. Nabila Indrisari Keisha Haryono, kelas 9B, nilai rata-rata 92,07. 9. Baik Kaila Fitria Kamila, kelas 9C, nilai rata-rata 92,07. 11. Meutia Eleanor, kelas 9J, nilai rata-rata 92,07. 12. Vika Arsila Zulma, kelas 9J, nilai rata-rata 92,00. 13. Izzadini Rahmawati, kelas 9B, nilai rata-rata 91,93. 14. Mailisa Satriana, kelas 9G, nilai rata-rata 91,87. 15. Yeni Amalia, kelas 9G, nilai rata-rata 91,80. 17. Aisyah Atipa Kailani, kelas 9C, nilai rata-rata 91,73. 18. Olivia Miftahul Jannah, kelas 9F, nilai rata-rata 91,73. 19. Bayi Alia Sakina, kelas 9F, nilai rata-rata 91,67. 20. Zafira Ashifa,
kelas 9I, nilai rata-rata 91,67. 21. Dila Tara Diana, kelas 9I, nilai rata-rata 91,60. 22. Anna Alfatun Nisa, kelas 9E, nilai rata-rata 91,53. 23. Riana Zaskia Andini, kelas 9D, nilai rata-rata 91,40. 24. Herlina Novita Sari, kelas 9B, nilai rata-rata 91,33. 25. Minnatul Uzma Muiz, kelas 9A, nilai rata-rata 91,27. 26. Amiza, kelas 9H, nilai rata-rata 91,27. 27. Irsalina Izzati Hidayat, kelas 9K, nilai rata-rata 91,13. 28. Zahra Azhana, kelas 9A, nilai rata-rata 91,07. 29. Indah Hairun Nisa, kelas 9J, nilai rata-rata 90,87. 30. Salsabila Rosyada, kelas 9C, nilai rata-rata 90,80. 31. Isti Fatimatun Najah, kelas 9D, nilai rata-rata 90,73. 32. Lulu Herlina, kelas 9F, nilai rata-rata 90,73. 33. Farida Aulia Hartadi, kelas 9D, nilai rata-rata 90,60. 34. Fatimah Az-Zahra Khan, kelas 9G, nilai rata-rata 90,60. 35. Nadila Asya Cinta, kelas 9I, nilai rata-rata 90,60. 37. Nur Sofi Tafkiana Gosin, kelas 9C, nilai rata-rata 90,60. 38. Minnatul Maula Muiz, kelas 9G, nilai rata-rata 90,53. 39. Anindita Zaskia Salsabila, kelas 9K, nilai rata-rata 90,53. Nomor 40. Ririn Sheila Wulandari, kelas 9B, nilai rata-rata 90,40. 41. Zalwa Amelia, kelas 9G, nilai rata-rata 90,40. 42. Najiha Alia Putri, kelas 9I, nilai rata-rata 90,40. 43. Safira Aulia Zahra, kelas 9H, nilai rata-rata 90,33. 44. Dinda Anggraini, kelas 9K, nilai rata-rata 90,33. 45. Safira Akilah Wijaya, kelas 9A, nilai rata-rata 90,27. 46. Sesa Febrianti, kelas 9D, nilai rata-rata 90,27. 47. Yona Rizkia Yunita, kelas 9D, nilai rata-rata 90,13. 48. Zivana Fadia, kelas 9G, nilai rata-rata 90,13. 49. Gita Deka Kutari, kelas 9I, nilai rata-rata 90,13. 50. Nurul Bintang El Yusro, kelas 9C, nilai rata-rata 90,07. 51. Nizaskia Syaula Aulia, kelas 9D, nilai rata-rata 89,93. 52. Ashila Muharrami Syamita, kelas 9K, nilai rata-rata 89,93. 53. Novi Holida Ningrum, kelas 9F, nilai rata-rata 89,80. 54. Hizanatul Ulum, kelas 9I, nilai rata-rata 89,80. 55. Baik Preti Kamila Chandra, kelas 9K,
nilai rata-rata 89,80. 56 Zanas Zahran, kelas 9K, nilai rata-rata 89,80. Nomor 57 Nazwa Murminawati, kelas 9A, nilai rata-rata 89,73. 58 Syabila Itkianawari Johana, kelas 9E, nilai rata-rata 89,73. 59 Maharani Sasak Mangku Jagat, kelas 9B, nilai rata-rata 89,67. 60 Yusrin Wulandari, kelas 9F, nilai rata-rata 89,67. 61 Azahra Justitia Putri Rosiawan, kelas 9B, nilai rata-rata 89,60. 62 Elsa Azizi, kelas 9A, nilai rata-rata 89,47. 63 Nadia Salsabila, kelas 9B, nilai rata-rata 89,40. 64 Nopi Sistiani, kelas 9E, nilai rata-rata 89,40. 65 Putri Yelinita Febriani, kelas 9F, nilai rata-rata 89,40. 66 Talita Atifa Azhara, kelas 9F, nilai rata-rata 89,33. 67 Putri Fahira, kelas 9A, nilai rata-rata 89,27. 68 Aulia Hidayatil Azkia, kelas 9C, nilai rata-rata 89,20. 69 Zahra Adia Restiani, kelas 9H, nilai rata-rata 89,20. 70 Almira Dwi Harkianti, kelas 9K, nilai rata-rata 89,00. 71 Hani Safaatul, kelas 9K, nilai rata-rata 89,00. 72 Dinda Ayu Lestari, kelas 9D, nilai rata-rata 88,93. 73 Fadilatul Ramdhani, kelas 9E, nilai rata-rata 88,93. 74 Putri Afrilia Nur Hasanah, kelas 9A, nilai rata-rata 88,87. 75 Nurul Hidayah, kelas 9E, nilai rata-rata 88,87. 76 Yunda Iswari, kelas 9E, nilai rata-rata 88,87. 77 Lola Maulia, kelas 9F, nilai rata-rata 88,87. 78 Zaza Khaira, kelas 9F, nilai rata-rata 88,87. 79 Sabrina Ingrid Alea Anggraini, kelas 9G, nilai rata-rata 88,87. 80 Metiara Amelia Putri, kelas 9K, nilai rata-rata 88,87. 81 Nur Hafiza Putri, kelas 9B, nilai rata-rata 88,80. 82 Balkis Zaswa Swandi, kelas 9E, nilai rata-rata 88,80. 83 Naila Anggraini, kelas 9D, nilai rata-rata 88,73. 84 Nusoirina Asya, kelas 9F, nilai rata-rata 88,73. 85 Aulia Izzati, kelas 9I, nilai rata-rata 88,73. 86 Derli Manda Putri, kelas 9J, nilai rata-rata 88,73. 87 Naifa Maulidah Ananta, kelas 9K, nilai rata-rata 88,73. 88 Putri Olivia Cahya Islami, kelas 9K, nilai rata-rata 88,73. 89 Elvira Cahyani, kelas 9B, nilai rata-rata 88,67.
90 Nona Aryani Bilkis kelas 9I nilai rata-rata 88,67. 91 Nabila Kaisyah Liziani kelas 9C nilai rata-rata 88,60. 92 Lale Zahra Ardarani kelas 9A nilai rata-rata 88,53. 93 Naila Afriliana kelas 9H nilai rata-rata 88,53. 94 Anissa Maulidia Rohmah kelas 9B nilai rata-rata 88,47. 95 Elvira Hairunisa kelas 9B nilai rata-rata 88,47. 96 Nurdiana Safitri kelas 9B nilai rata-rata 88,47. 97 Nikita Cahyana kelas 9E nilai rata-rata 88,47. 98 Padia Anissa Lasmana kelas 9F nilai rata-rata 88,47. 99 Dea Frana Citra kelas 9A nilai rata-rata 88,40. 100 Nur Latifa kelas 9C nilai rata-rata 88,40. 101 Madiana Atakia Putri kelas 9E nilai rata-rata 88,40. 102 Bayi Najwa Nidaun H kelas 9C nilai rata-rata 88,33. 103 Lia Nuraulia Alfi kelas 9E nilai rata-rata 88,33. 104 Talita Nadib Halilah Wijaya kelas 9B nilai rata-rata 88,20. 105 Hanifa Ayuning Tias kelas 9C nilai rata-rata 88,20. 106 Aini Yulistia kelas 9I nilai rata-rata 88,20. 106 Aini Yulistia kelas 9I nilai rata-rata 88,20. 107 Nikmah Rizkina kelas 9J nilai rata-rata 88,20. 108 Bayi Adinda Rahman kelas 9D nilai rata-rata 88,13. 109 Ardiana Oktaviana Putri kelas 9B nilai rata-rata 88,07. 110 Gebi Naisya Husin kelas 9C nilai rata-rata 88,07. 111 Bayi Amanda Ramadhani kelas 9J nilai rata-rata 88,07. 112 Firyal Aulia kelas 9D nilai rata-rata 88,00. 113 Kaila Febrina Syakina kelas 9D nilai rata-rata 88,00. 114 Kanza Almirasari kelas 9E nilai rata-rata 87,93. 115 Felisa Dwi Ramadhani kelas 9G nilai rata-rata 87,93. 116 Sri Wahyuni kelas 9I nilai rata-rata 87,93. 117 Adelia Rizkia Afwani kelas 9A nilai rata-rata 87,87. 118 Huwana Aulia kelas 9C nilai rata-rata 87,87. 119 Casita Nabila Ulfiani kelas 9K nilai rata-rata 87,87. 120 Mizratul Laini S kelas 9A nilai rata-rata 87,80. 121 Dea Nanda Sulistia kelas 9E nilai rata-rata 87,73. 122 Gita Amelia kelas 9E nilai rata-rata 87,73. 123 Fitri Nurmayani kelas 9J nilai rata-rata 87,73.
124 Sahrain Pratiwi kelas 9A nilai rata-rata 87,67. 126 Bayi Izzatul Wafiroh kelas 9E nilai rata-rata 87,67. 127 Mayasa El Maira kelas 9H nilai rata-rata 87,67. 128 Devi Fradila Oktapiani kelas 9K nilai rata-rata 87,67. 129 Anggun Aulia Putri kelas 9D nilai rata-rata 87,60. 130 Sylvia Aulia Ramadhani kelas 9G nilai rata-rata 87,60. 131 Raisa Fidela Saki kelas 9B nilai rata-rata 87,53. 132 Zazi Adi Mustika kelas 9E nilai rata-rata 87,53. 133 Sakya Amanda kelas 9B nilai rata-rata 87,47. 134 Firda Syafira Al-Khofia kelas 9C nilai rata-rata 87,47. 135 Bayi Gaisha Al-Humairo kelas 9D nilai rata-rata 87,47. 136 Inayati Zil Izzati kelas 9E nilai rata-rata 87,47. 137 Nindi Irawan Zain kelas 9C nilai rata-rata 87,40. 138 Titik Sari Amanda kelas 9C nilai rata-rata 87,40. 139 Riung Aryastu Buyung Putri kelas 9F nilai rata-rata 87,40. 140 Kansa Aulia Putri kelas 9H nilai rata-rata 87,40. 141 Naila Syakima Hazna kelas 9I nilai rata-rata 87,40. 142 Nadila Rizky Latora kelas 9A nilai rata-rata 87,33. 143 Calista Auraniar Fadilah kelas 9C nilai rata-rata 87,33. 144 Azira Aurali Zahira kelas 9H nilai rata-rata 87,33. 145 Amanda Alimatuz Zahrah kelas 9B nilai rata-rata 87,27. 147 Dia Mailani kelas 9D nilai rata-rata 87,20. 148 Juliati Agustin kelas 9D nilai rata-rata 87,20. 149 Putri Salsabila kelas 9D nilai rata-rata 87,20. 150 Septiana Romdani kelas 9E nilai rata-rata 87,20. 151 Nadira Zahra Mailani kelas 9J nilai rata-rata 87,20. 152 Siti Mai Zahrah kelas 9D nilai rata-rata 87,13. 153 Rizka Saputriliun kelas 9E nilai rata-rata 87,13. 154 Arina Rosyada kelas 9I nilai rata-rata 87,13. 155 Nurul Islamiyah kelas 9A nilai rata-rata 87,07. 156 Ratu Prista Karisa kelas 9C nilai rata-rata 87,07. 157 Rosa Kamila Mutrofina kelas 9E nilai rata-rata 87,07. 158 Gina Mutmainah kelas 9H nilai rata-rata 87,07. 159 Olivia Dwinta Fortuna kelas 9J nilai rata-rata 87,07. 160 Ria Rusdiana
kelas 9G, nilai rata-rata 87,00. 161 Jinan Kalisa Salma, kelas 9C, nilai rata-rata 86,93. 162 Novalia Sapitri, kelas 9D, nilai rata-rata 86,93. 163 Zaskia Mardatilah, kelas 9D, nilai rata-rata 86,93. 164 Bayi Iglima Wiryasari, kelas 9J, nilai rata-rata 86,93. 165 Aishi Salma Safitri, kelas 9B, nilai rata-rata 86,87. 166 Hanifa Al-Zauzahra, kelas 9D, nilai rata-rata 86,87. 167 Nofli Amrida Mulia Putri, kelas 9K, nilai rata-rata 86,87. 168 Desta Eka Lestari, kelas 9G, nilai rata-rata 86,80. 169 Maisyaro Laila Fepiora, kelas 9F, nilai rata-rata 86,67. 170 Dian Anggraini, kelas 9J, nilai rata-rata 86,67. 171 Diva Sesa Aulia, kelas 9B, nilai rata-rata 86,60. 172 Salsabila, kelas 9C, nilai rata-rata 86,60. 173 Yuyun Handayani, kelas 9F, nilai rata-rata 86,53. 174 Rahmatul Husnaini, kelas 9B, nilai rata-rata 86,47. 175 Sufi Filia Losana, kelas 9F, nilai rata-rata 86,47. 176 Zahara Aurelia Fitri, kelas 9G, nilai rata-rata 86,47. 177 Tiara Julianda Pratiwi, kelas 9J, nilai rata-rata 86,47. 178 Gealova Cahya Konita, kelas 9G, nilai rata-rata 86,40. 179 Nersi Sartika, kelas 9C, nilai rata-rata 86,27. 180 Laya Lia Ramadhani, kelas 9H, nilai rata-rata 86,27. 181 Seiza Altafunisa, kelas 9I, nilai rata-rata 86,13. 182 Kalilah Zaina Azizah, kelas 9K, nilai rata-rata 86,13. 183 Sofiana Rachel, kelas 9G, nilai rata-rata 86,07. 184 Cordelia Maulina, kelas 9H, nilai rata-rata 86,07. 185 Ersa Safwatun Nasira, kelas 9C, nilai rata-rata 86,00. 186 Rengganis Lutfiani, kelas 9G, nilai rata-rata 86,00. 187 Zulfayanti Kairina Ramdhani, kelas 9G, nilai rata-rata 86,00. 188 Nadia Almira, kelas 9H, nilai rata-rata 86,00. 189 Natasha Dwi Asmarani, kelas 9H, nilai rata-rata 85,93. 190 Diah Aswitariana Utami, kelas 9E, nilai rata-rata 85,87. 191 Solistia Ramadhani, kelas 9E, nilai rata-rata 85,80. 192 Anissa Ramadhani, kelas 9A, nilai rata-rata 85,73. 173 Baik Nazwa Lutfia Syifa, kelas 9D, nilai rata-rata 85,73. 194
Naura Salsabila, kelas 9J, nilai rata-rata 85,73. 195 Rezekia Ayu Halib, kelas 9G, nilai rata-rata 85,67. 196 Farah Almirah, kelas 9F, nilai rata-rata 85,60. 197 Maidita Eka Pratiwi, kelas 9I, nilai rata-rata 85,60. 198 Dea Ananda Adivia, kelas 9A, nilai rata-rata 85,53. 199 Dini Marisa, kelas 9A, nilai rata-rata 85,53. 200 Desya Pradita Ardila Putri, kelas 9H, nilai rata-rata 85,47. 201 Maya Rezekia, kelas 9J, nilai rata-rata 85,47. 202 Intan Rezekia, kelas 9F, nilai rata-rata 85,40. 203 Meidina Yanti, kelas 9G, nilai rata-rata 85,40. 204 Tara Ayudia Sasmita, kelas 9J, nilai rata-rata 85,40. 205 Wafa Aila Dara, kelas 9K, nilai rata-rata 85,40. 206 Rizka Destiani Putri, kelas 9C, nilai rata-rata 85,33. 207 Lale Asyahira Dinaya, kelas 9G, nilai rata-rata 85,33. 208 Selvi Aulia Ramdhani, kelas 9H, nilai rata-rata 85,33. 209 Luna Nurhidayah, kelas 9I, nilai rata-rata 85,27. 210 Mutia Zahratul Baiti, kelas 9I, nilai rata-rata 85,27. 211 An-Nisah Kuwaisyah, kelas 9C, nilai rata-rata 85,13. 212 Seza Salsabila 9I, nilai rata-rata 85,13. 213 Tiara Versilia Putri, kelas 9H, nilai rata-rata 85,07. 214 Siti Jenny Khadiza, kelas 9H, nilai rata-rata 85,00. 215 Anissa Salsabila, kelas 9I, nilai rata-rata 85,00. 216 Dayana Alifa Az-Zahra, kelas 9K, nilai rata-rata 85,00. 217 Rizka Altafun Nisa, kelas 9K, nilai rata-rata 84,87. 218 Diajeng Widya Sinta Tamrin, kelas 9A, nilai rata-rata 84,80. 219 Isa Lelga, kelas 9A, nilai rata-rata 84,80. 220 Adisa Agistiani, kelas 9I, nilai rata-rata 84,73. 221 Baiduri Fatin Nur Izzati, kelas 9A, nilai rata-rata 84,67. 222 Selvi Aulia Putri, kelas 9F, nilai rata-rata 84,67. 223 Asilawati, kelas 9I, nilai rata-rata 84,53. 224 Zaskia Adekantari, kelas 9A, nilai rata-rata 84,47. 225 Zelda Hisbiani, kelas 9H, nilai rata-rata 84,47. 226 Kaisya Duwina Putri, kelas 9H, nilai rata-rata 84,40. 227 Deana Nasyitah Khalidah, kelas 9I, nilai rata-rata 84,40. 228
Putri Ayu Maulina kelas 9K, nilai rata-rata 84,33. 229 Aura Amelia kelas 9J, nilai rata-rata 84,20. 230 Kameliah kelas 9E, nilai rata-rata 84,07. 231 Denda Manda Lutfia Tunggadewi kelas 9F, nilai rata-rata 84,07. 232 Liza Asmawati kelas 9F, nilai rata-rata 84,07. 232 Liza Asmawati kelas 9F, nilai rata-rata 83,93. 233 Faradinah Rasti NR kelas 9G, nilai rata-rata 83,93. 234 Aulia Putri kelas 9A, nilai rata-rata 83,87. 235 Bayi Adinda Sarefa Arundaya kelas 9F, nilai rata-rata 83,87. Demikian surat keputusan ini kami bacakan. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.